भगवते वासुदेवाय। आज गरुड़ प्रचंड रूप को धारण करी रुक्मिणीकर स्वयंवर सभा को भग्न करिसंती। समस्त राजा माने छिन्न छत्र हो जाइछंती। कहार नाक फाटिछि तो कहार कोहुनी भांगिछि तो कहार गोड़ भांगिछि। समस्तंक शरीर रुधिर बहुछि। ये गरुड़क पवन आघात रे कई कई ऊपर ऊपर उड़ी उड़ी तले कचाड़ी पड़ुछंती। तेणु एमिति भावरे आज समस्ते समस्ते राजा माने इतस्तत हेई किए कुआडे छाड़ी चली जाउछंती। तेणु आज जमिति विकटाल शब्द शुभुची गरुड़ंकर विकटाल शब्द को लोकमानंकर ए राजा मानंकर हो हल्लार शब्द आज जमिति लागुची महाविपद आसीछि, महाकाल आसीछि। आ ये महाकाल भୟରେ समस्ते इतस्तत भावे समस्ते कांदुछंती। एमिति भावरे आज स्वयंवर सभाटी को भग्न करिछंती गरुड़। काहा उपरे पड़िला माड़ी भग्न काठ परा भय पाई सर्वे राजा कर थाट। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। सभा भग्न हेला उग्र हेले दंडधारी रुक्मण आसीबारे चारि भाई धरी। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। आज जितेबले सभाटी भग्न हो जाइछि समस्त राजा माने किए कुआडे धाई धाई चली जाइछंती। एते सुंदर साज सजा आज नष्ट हो जाइछि। सेतेबले भीष्मक राजांकर चारि पुत्र रुक्मण कुमार सहित चारि भ्राता आज बाहर को चली आसीछंती। सभार बाहर को आसीछंती एवं चारि भाई देखुछंती जे जो सुंदर साज सजा करी स्वयंवर सभाटी को करिथिले आज जमिति छिन्न छत्र हो पड़ी। आउ अट्टालिका मान भांगी पड़ी। राजा माने छिन्न छत्र किए कुआडे धाई चली जाउछंती। भीष्मक सहित राजा भीष्मक सहित चारि पुत्र आज से सब दृश्य को देखुछंती। देखिबा परे आज रुक्मण कुमार रागरे जर्जरित हो जाउछि रामकृष्ण को ऊपर एवं चारि भाई समस्त आज रागरे जर्जरित हो जाउछंती। किंतु राजा भीष्मक मन दुख करुछंती। एते बड़ आयोजन मोर नष्ट भ्रष्ट हो गला। जदि कृष्ण को आज अपमान करि न थांते ताहले आज ए परिस्थिति उपजी न थांता। आज कृष्ण को अपमान करिवारु आज सबु मोर नष्ट भ्रष्ट हो जाइछि। सबु आज छिन्न भिन्न हो जाइछि। एते बड़ स्वयंवर सभार आयोजन करिथिली से स्वयंवर सभाटा मोर आज भांगी जाइछि। तेणु मन दुखरे भीष्मक राजा निज पुर को चली जाउछंती एवं चारि भ्राता रुक्मण सहित चारि भ्राता माने चिंता भावरे सीटी छिड़ा ही देखुछंती स्वयंवर सभार भग्न दृश्य को। राजा सभा भग्न देखि भीष्म दंडधारी मन दुखे जाई निज पुरे विजे करी। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। गोविंद माधव कृष्ण श्रीमधुसूदन। रुक्मिणी आगे कहिले जाई दासी गण सभा मधे विजे कले राम भगवान। सभा मध्य विजे कले राम भगवान। सभा मध्य विजे कले राम भगवान। तुम्भर जे ज्येष्ठ भाई रुक्मण कुमार जगन्नाथ
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ କଲେ ସେ ଧିକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ କଲେ ସେ ଧିକାର। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ କଲେ ସେ ଧିକାର। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଏସବୁ ଭଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କର ଦାସୀ ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସଭା ମଧ୍ୟରେ। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଜାଣିଲେଣି କେତେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟି ଯାଇଛି। ପଚାରୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ ହେଇଛି ଦାସୀ, କ'ଣ ହେଇଛି? ଦାସୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି, ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂବର ସଭା ଚାଲିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମକୁ ଦେଖି ତୁମ ବଡ଼ ଭାଇ ରୁକ୍ମଣ ଅନେକ ଧିକାର କଥା କହିଥିଲେ, ପାପୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଚୋର ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ରାମକୃଷ୍ଣ ଏଭଳି ଅପମାନକୁ ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଆଜି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂବର ସଭାଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କାହାର ନାକ ଫାଟିଛି ତ କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଛି ତ କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି। ସମସ୍ତେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପିତା ରାଜା ଭୀଷ୍ମକ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମର ଚାରି ଭାଇ ସେହି ଭଗ୍ନ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାହାରେ ଥାଇ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ମା ରୁକ୍ମିଣୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅପାର ଲଜା ପାଇଲେ ସର୍ବନୃପମଣି ମଲା ଯିବାର ବାର୍ତ୍ତା ତଥ୍ୟ ହିଁ ନ ଜାଣି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ତେଣୁ ଆହୁରି ଦାସୀ କହୁଛନ୍ତି, ମା ତେଣୁ ଆଜି ଏମିତି ଭାବରେ ରାଜାମାନେ ଛିନ୍ନ ଛତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କେତେ ମରିଛନ୍ତି କେତେ ଜିଇଛନ୍ତି ତାହା ମୋ ପାଖରେ ହିସାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ଆଜି ଧୂଳିସାତ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଏକଥା ରୁକ୍ମିଣୀ ଶୁଣିଲେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ସତରେ କ'ଣ ଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ଏ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଆପଣ ଭଗ୍ନ କରିଛନ୍ତି? ତେଣୁ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଜେ ମନେ ମନେ ହସୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଯାହା ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଯାହା ମୋର କାହାକୁ ଚାହିଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଘଟେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏକଥା ମନ ଭିତରେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ରୁକ୍ମିଣୀ। ରୁକ୍ମିଣୀ ବଇଲେ ମୁଇଁ ଅର୍ଜି ଅଛି ଯିସ ତଇ ତନି ସତ ହେଲେ ହେବ ଆଉ କିସ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଏ କାଳରେ ମୋହର ଭର୍ତ୍ତା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଅକାରଣେ ପିତା ଧ୍ୱଂସୀ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ। ଅକାରଣେ ପିତା ଧ୍ୱଂସୀ ହେଲେ କାହା ପାଇଁ। ଅକାରଣେ ପିତା ଧ୍ୱଂସୀ। ତେଣୁ ଆଜି ରୁକ୍ମିଣୀ ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦାସୀକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଦାସୀ ଯାହା ବିଧିର ବିଧାନ ତାହା ହିଁ ଘଟିଲା। ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଏ କୌଣସି ରାଜାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ, କାରଣ ମୁଁ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିନି। କେବଳ ପିତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ, ଭ୍ରାତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ବାଧକତାରେ ଆଜି ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲି। ହେଲେ ମୋର ମନର କଥାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି, ମୋ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଦୈବ ବି ନ ବିଚାରି ଏତେ ଦୂର ଗଲାଣି
ଏହା କହି ନ ମୌନ ହୋଇଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଏହା କହି ନ ମୌନ ହୋଇଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ଏହା କହି ନ ମୌନ ହୋଇଲେ ରୁକ୍ମିଣୀ। ନମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଭୀଷ୍ମକ ଦୁହିତା ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାଣ ବଲ୍ଲଭୀ ଜଗତର ମାତା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଜଗତକୁ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ମାତା ନୀତି ପଡ଼ି କୀଟ କଲ କିମ୍ପା ଏ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରତି। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ ଦୟାମୟ ଆପଣଙ୍କ ଦୟା ଥିବାରୁ ଯାହା ଯାହା ଆପଣ ମୋ କଣ୍ଠରେ କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତାହା ମୁଁ ଲେଖି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆଜି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପଡ଼ିଦାତ୍ରୀ, ମା ଅନ୍ନଦାତ୍ରୀ, ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଆଜି ଏ କୀଟ ସଦୃଶ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିର କର୍ତ୍ତା ହୋଇ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟୁଛି। କୀଟରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛ ମା। ତେଣୁ ହେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଜି ଭୀଷ୍ମ ରାଜାଙ୍କର ଦୁହିତା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତୁମ ପାଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ତୁମ ପାଦରେ କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ। ଏଥର ମା ରୁକ୍ମିଣୀ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ରୁକ୍ମଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାରି ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମକ ରାଜା ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୁକମୁନି ମୋତେ ଏଥର କହିଦିଅନ୍ତୁ, ରାଜାମାନେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଧାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଏସବୁକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସମସ୍ତ ରାଜାମାନେ କାହାର କାହାର କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ସବୁ ହେଇଛି ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଶୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି, କେ ଅଇଲା କେ ରହିଲା କେହୁ ମଲା ବାଟେ ଭଗ୍ନ କର ଚରଣ କେ ଆସେ ପରଥାଟେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ କେ କରି ପାରିବ ଗଣିତା ଅସଂଖ୍ୟେପ ଗୋଚର ଟଇ କଥା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ରାଜାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆଉଛନ୍ତି, କେହି କେହି ବାଟରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଅଧା ବାଟରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏମିତି କେତେ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ, ଅନେକ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଅନେକ ରାଜା ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ। କିଏ କହୁଛି ବାପ ମଲା ତ କିଏ କହୁଛି ପୁଅ ମଲା। କେ ବୋଲେ ମଲା ପୁତ୍ର, କେ ବୋଲେ ପିତା ମଲା, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସୁମରି ଶୋକ କେହୁ କଲା। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ପଚାରି ଦୁଃଖ କରନ୍ତି ଶୁଣି କେତେ ଜନ, ଏଡ଼େ ସମାରୋହ କିମ୍ପା କଲା ସେ ରାଜନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। କେ ବୋଲନ୍ତି ସଭା ଭାଙ୍ଗି ଭଲ ଖଞ୍ଜ କଲେ, ଶୁଣିଛୁ ମଲା ଲୋକଙ୍କୁ ଜିଆଇ ଆଣିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଗୋବିନ୍ଦ ମାଧବ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀ ମଧୁସୂଦନ। ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟମାନେ କେହି କେହି ମରିଗଲେ, କେହି କେହି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଇ ଚାଲିଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇନି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାମାନେ ଯାହାକୁ ଅପମାନ ଦେଇ ଆଜି ସଭାରେ ବସେଇ ଦେଲେନି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜାମାନେ କହୁଛନ୍ତି
जे मला लोक को जियाई पारे। अरे एमानकर जानिबा दरकार थिला कंस भली जड़े महान वीर जे कि कोटी सिंहर बल जार तीनिपुर को जय करिवार शक्ति जहाँ पाखरे थिला सामान्य ताकू देखि सारिबा परे कृष्ण बलराम को निज आखिरे देखि सारिला परे तांकर प्राणवायु उड़ीगला। आउ ये छार राजा माने ही एमाने बा कौन करिवे। आज प्रभु को अपमान दे विदा करदेले। आउरी कई राजा कहउचंती भाई सत कथा जे गुरु दक्षिणा पूर्वक गुरुंकर पुत्र मान को फेरी देइछंती जे मला पुत्र को जियाई आनिछंती जमपुरु सी कौन सामान्य लोक सी पूरा स्वयं नारायण। तेणु तेणु ए राजा माने जी जी बुझी न पारिले आज से मृत्युवरण करिछंती मृत्यु मुखरे पड़िछंती खंडिया खाबरा हो जाइछंती। धर्मपरायण राजा माने एक कथा चिंता करुछंती केवलंती कलेणी जेते कर्म मान प्रत्यक्ष देखी जानिलु देला नारायण। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन केवले तांक महिमा जानी तो न पारी कल्पे कल्पे चिर सेवा करंतु तांकरी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु आज समस्त राजा माने कहउचंती मूर्ख राजा माने जानी पारिलेनी बुझी पारिलेनी। ता छड़ा ए रुक्मण प्रभु को चिन्ह पारुनी प्रभु को अपमान देइछंती। तेणु अपमानर फल तो निश्चय भोग करने कथा समस्ते भोग करेंगे। तेणु आज धर्मपरायण राजा माने कहउचंती हे देख जो माने प्रभु को भक्ति करती जो माने प्रभु को पाखरे लय करिसंती सेमानकर कौनसी क्षति हेनी। आउ जो दुष्ट राजा माने थिले से माने की कुआडे छाड़ी की चली जाइछंती। रुक्मिणी स्वयंवर भांगी देव हरि चारि उणा लखे राजा थिले सभा करी। चारि उणा लखे राजा थिले सभा करी चारि उणा लखे राजा थिले सभा करी। दुष्ट राजाए कहिले श्रीकृष्ण कुमंद कोप शांति कले से न कले कली द्वंद कोप शांति कले से न कले कली द्वंद कोप शांति कले से न कले कली द्वंद। तेणु आज समस्त देवता माने चिंता करुछंती आकाश रे थाई समस्ते देखुछंती जे स्वयंवर सभा आज भग्न हो जाइछि। समस्त राजा माने के कुआडे छाड़ी चली जाइछंती। जम इंद्र वरुण कुबेर आज 10 दिग पाल समस्ते देखुछंती कथा को। तेणु आज समस्त देवता माने चिंता करुछंती जे प्रभु आम पाई ए देवता मानकर कष्ट को लाघव करिबा पाई जीव जगत को उद्धार करिबा पाई प्रभु आज केते कष्ट सहुछंती। आज काहाकू कोउठी केमिति दंड दबा कथा विचार करुछंती आउ काहाकू केमिति रखिबा कथा ताहा मध्य चिंता करुछंती। धन्य तुबे प्रभु। तेणु आज जम कुबेर इंद्र समस्त देवता माने आज प्रभुंको पाखापाखी प्रभुंको पाखको आसुछंती स्वागत करिबा पाई। तेणु प्रभु आज जेतेबेले रथरे बसी आगे चलीछंती समस्त राजा माने चाहुछंती जे आज से नंदर पुओ को आज खोजी खोजी मारिबा। कहीं आज जेते बड़ अनुष्ठान को भांगी जेते बड़ उत्सवटा को भांगी देइछि। तेणु समस्त जेतेबेले धाइछंती राजा माने कृष्ण को पछे पछे धाइछंती एपटे समस्त देवता माने प्रभु को रक्षा करिबा पाई आसी पहुँची जाइछंती केमिति प्रभु को रक्षा करिवे ए समस्त राजा मानक कबलरू। आंब निमंते अनेक कार्य हरि कले
जमपुरे थिले पुरे वरुणरे थिले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन सबु देवता गड़ाई छंती पछे पछे जानवाहन छंती ताको काछे काछे गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन थोका एक दूरे आसी हेले भेटा भेटी देखिन मातली रथ रुहाई पालटी गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु आज समस्त देवता मान को जिते देखीदे आज रथटा रहीगला आज रथटी रहीगला मातली रथटी को रखाई देले जिते देखीदे समस्त देवता माने आसीचंती इंद्रराजा आसीचंती सेतेबेले प्रभु रथरु ओल्है पड़िले इंद्रराजांको सह भेट होईगला इंद्र गोविंदंकर भेट दुहे कोलाकोली हो जाउछंती तापर इंद्रराजा कहउछंती हे प्रभु ए मर्त्यरे केते कष्ट सहउछंती आम मानक पाई केते दुख सहउछंती आम मानक पाई ए जीव जगत को रक्षा करिवा पाई सेमानकर दुख को लाघव करिवा पाई आपण केते केते कष्ट सहिलेनी एथर इंद्रदेव हाथ जोड़ी कहउछंती हे प्रभु आपण जमपुर को गले आपण वरुणपुर को गले हेले हेले मो बारस्वतीपुर को केबे आसी नाहंती मो अमरपुर को केबे आसी नाहंती मो इंद्रपुर को केबे आसी नाहंती हे प्रभु जदि आपण दया करन्ते ताले मु आपण को मो इंद्रपुर को नहीं जानती आ जो इंद्रपुर रे पाद पड़िले से इंद्रपुर पवित्र हो जिवो तेणु तेणु इंद्रपुर को जीवा पाई अनुरोध करुछंती देवराज इंद्र तुम्बे मते इंद्र पद देईछ स्वभावे प्रतिष्ठा कर ए स्वर्ग भुवन कुएबे प्रतिष्ठा कर ए स्वर्ग भुवन कुएबे प्रतिष्ठा कर ए स्वर्ग भुवन कुएबे तेणु जेतेबेले इंद्रराज देवराज इंद्र जेतेबेले अनुरोध करुछंती सेतेबेले प्रभु चिंता करुछंती इंद्रराजा डाकुछंती तांको पुर को जीवा पाई तेणु प्रभु आज इंद्रपुर को जीवे कि नाही सुंदर कथा जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी तेणु वाणी की विराम दबा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज राधे गोविंद गोविंद भज रे राधे गोविंद गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोविंद भज भज गोविंद गोविंद भज रे भज गोविंद गोविंद भज।